espiritual sucediendo, usted no está conectado. And just like how when you cut a vine from the tree, it dies. Y así como cuando usted corta una rama de un árbol, se muere. Some of you, your works are dying. Algunos de ustedes, sus obras se están muriendo. Your businesses are dying. Sus negocios se están muriendo. Your finances Sus finanzas are dying. se están muriendo. Everything that is connected Todo lo que está conectado is starting to die está empezando a morir because there's a change taking place. porque hay un cambio ocurriendo. And I'm going to say to you again, and a church Se lo digo, una iglesia does not go higher than its priesthood. no va más allá que su nivel de sacerdocio. Let me teach you this. I want you to learn this. Quiero que aprenda esto. How many of you here are pastors? ¿Cuántos aquí son pastores? Lift your hands up. Levante su mano. Praise the Lord. So many pastors. Gloria a Okay. Dios, tantos Let me pastores. ask you a question. Le hago una pregunta. Let me ask you a question. Le hago una Let me pregunta. put you back on course. Déjeme ponerlo en el How curso. did your church begin? ¿Cómo comenzó su iglesia? Oh, hang on. Somebody had the guts to say it. ¿O alguien se How atrevió? did your church begin? ¿Cómo comenzó la iglesia? Orando. So it was not big preaching. No fue la gran prédica. It began with what? ¿Comenzó con qué? So if prayer Si la oración is the alpha es el alfa of a work, de una obra, when you replace the alpha of anything, it dies. cuando usted reemplaza el alfa de cualquier cosa, se muere. And when a work Y cuando una obra is about to go to another level, está a punto de ir a otro nivel, it needs another metron. necesita otra medida. And what caused you to grow ¿Qué causó que usted creciera when you were 20, 30 people? cuando tenía 20, 30 personas? It's now a whole different level. Ahora es otro nivel. I'm going to tell you right now, you are going to learn Usted va a aprender how to measure things in the spirit. cómo medir cosas en el espíritu. Let me move on. Seguimos. 3 things also the priest had to do. 3 cosas que tenía que Write hacer el these sacerdote. things down. Escriba. The priests, El sacerdote, yes, sí, they were the carriers of his presence. eran los portadores de su presencia. 2, they knew the presence. 2, conocían a la presencia. 3, 3, they were worshipers. eran adoradores. The priests, Los sacerdotes. what did the priests do? ¿Qué hacían los sacerdotes? Now, trust me when I say this to you. Confíe cuando le digo I'm not exaggerating to que you. no le exagero. I'm giving you a little of what would take a long time to go into. Le estoy dando solo un poquito de lo que nos tomaría mucho tiempo. Let me tell you how powerful the priest was. Déjeme decirle qué tan poderoso era el sacerdote. The priest stood El sacerdote se paraba between the people and God. entre el pueblo y Dios. That's how powerful the priest was. Así de poderoso era el sacerdote. The priest El sacerdote could delay a judgment, podía retrasar un juicio, prevent a judgment, prevenir un juicio, bring a blessing. traer una Let me bendición. tell you what Chakara Boka said sober. You know where some of you falter? ¿Sabe dónde fallan algunos de ustedes? You know where some of you falter? ¿Sabe dónde fallan? The Lord called you, the Lord gave you a prophetic word, El Señor los llamó, le dio una palabra profética and you're trying to do y usted está tratando de hacer what you were given a word to do. aquello para lo cual le dieron una I'm palabra. upset you with something. Déjeme incomodarle. Being given the word is not good enough. El hecho de que se le dio la palabra no es suficiente. You say why? Me dice, ¿y por qué? Let me tell you why. Le voy a decir por qué. Because even in the Bible, Porque aún en la Biblia, Israel, Israel, even when they had the word of the prophet, aún cuando tenían la palabra del profeta, needed necesitaban the blessing la bendición of the priesthood. del sacerdocio. We have so Hemos underestimated tampoco estimado, mal the estimado power el poder of the priesthood. del sacerdocio. I could address something here right now in America that would be too strong to address. Yo podría decir algo aquí que en América es muy fuerte decirlo. See, you know how effective our priesthood is in America? ¿Usted sabe qué tan eficaz es nuestro sacerdocio en América?
Let me leave you all alone. You can't take that kind of word. Mejor lo dejo tranquilo porque esa You palabra know no how sé si pueda. effective? ¿Ustedes quieren saber qué tan efectivo? You know how effective ¿Quieren saber qué tan efectivo? our priests are? Que son nuestros sacerdotes America? en América. The government don't listen to them. Que el gobierno no los escucha. See, I'm not going to listen to you if you in bed with me. Where you go tell me? Ve, yo no te voy a escuchar si no estás en la cama conmigo. See, when I am joined Cuando yo me uno to what is not God, a lo que no es de Dios, I can't rebuke it. no puedo reprenderlo. That's why there's certain issues Por eso hay ciertos problemas that are blatantly wrong, que están claramente but the mal, church can't say nothing. pero la iglesia no puede decir nada. And in the Bible days, Y en los días de la Biblia, Israel watched every time Israel vio cada they vez went to a war where there was no priest. que iban en una guerra donde no había sacerdote. I wonder how many things have we had unnecessarily. Yo me pregunto cuántas cosas nos han sucedido Because you know what that innecesariamente. means? Porque ¿sabe lo que quiere decir? The Bible says a free-fall cord is not easily broken. La Biblia dice que el cordón de tres dobleces no es The king fácilmente had roto. the authority. Tenía la autoridad. The prophet gave the word. El profeta dio la palabra. But if the priest didn't bless it, Y el rey tenía la autoridad, pero si el sacerdote no lo bendecía, you just don't do it. no lo haces. A word to the wise is suffice. I'm not going to say no more. Una palabra al sabio es suficiente, ya no digo más eso. So let's look at this now. Veamos esto. In the Bible, En la Biblia, in the Bible, en la Biblia, the priests el sacerdote were from a particular tribe. era de una tribu en Say the particular. word tribe. Diga tribu. Say it again. Otra vez, Say it again. otra vez. Okay, but you're going to learn something here. Usted va a aprender algo aquí. But do you know, even though they were from tribes, Aunque eran de tribus, there were different aspects habían diferentes aspectos of the priests, del sacerdote, and you could almost say they were different ranks of priests under the same priesthood. y se podía decir que había hasta varios rangos de sacerdocio Now bajo ese watch mismo me. sacerdocio. This is where you're going to learn to measure your house. Así es como usted va a aprender cómo medir su casa. First of all, Primero que todo, there was the priest. se encontraba el sacerdote. Now let's look at this where you see this principle. Para que usted vea el principio. First Chronicles 24 verse 1. Please put it up on the screen. Primera de Crónicas 24, versículo 1. Some glad morning when the light. Oh, it's there. All right. Listen to this. Listen to this. Escuche, Look at this. Look at this now. mire, Now I want you to watch this mire esto. because many of you right now, Muchos de ustedes ahora mismo, this is where your church and your ministry is stuck. aquí es donde está atorado su ministerio y su iglesia. I'm gonna ask this question: is there anybody here that wants their ministry to go to another level? ¿Habrá alguien aquí que quiere su ministerio en otro nivel? Now, now hear what I'm telling you right now. Escuche, That's the reason why por eso you look at the prayer life of your church, usted ve la vida de oración de su and you're iglesia gonna learn how to. You're gonna have to really learn how to articulate what God's trying to do in it. y va a tener que aprender this. qué es lo que Dios quiere hacer con eso. Mire, Now, this is from one tribe, esto es de una tribu, one priesthood. un sacerdocio, But yet, look at this. pero mire esto, Because we're going to get to the church restoring the priesthood in the church. porque vamos a llegar acerca de restauración Look at del this now. sacerdocio en la iglesia. Now, these También are estos the divisions fueron las divisiones of the sons of Aaron. de los hijos de Aarón. Stop right there. Pare ahí. Oh, I thought all priests were the same. Oh, yo pensé que todos los sacerdotes eran iguales. One tribe. Una tribu, Hear this now. escuche, Now, these are the divisions of the sons of Aaron. Stop. estas son las divisiones de los hijos de Aarón. Pare. Keep it there. Look at it. Look at it, please. Mírelo bien. Where did the tribes come from?
¿De dónde vinieron las tribus? Who was the first priest in Israel? ¿Quién fue el primer sacerdote en Israel? Come on, talk to me. Dígame, ¿cómo se llama? Now, I want you to notice how God, my bobo shy. I want you to notice something. Quiero que se dé cuenta de algo. Even though God raised up Moses, Aunque Dios levantó a Moisés, please hear this, por favor escuche, because this is where the prophetic gets in trouble. porque aquí es donde los proféticos se And a meten en lot of problemas. prophetic ministries crumble. Y muchos ministerios proféticos caen. Even though the weight of the glory Aunque el peso de la gloria rested on Moses, reposó sobre Moisés. but I want you to notice, Pero quiero que se dé cuenta, God had to raise up Aaron. Dios tuvo que levantar a Aarón. The priesthood El sacerdocio had to balance the power. tenía que balancear el poder. That's the problem right there. Ahí está el problema. Watch Mire what you say. lo que usted dice. Your prayer life has got to be at the level Su vida de oración tiene que estar al nivel of the word you're trying to bring to a house. de la palabra que usted quiere llevar a una casa. See, you don't understand. See, that's why please hear me now. Por favor, escúcheme. That's why it's dangerous Por eso es peligroso to hear somebody preach a good message and try and imitate it. escuchar a una persona predicar un buen mensaje y tratar de imitarlo. Be very careful. Mucho cuidado. In fact, you could almost Es argue más, prácticamente se podría that decir God could not send Moses que to Dios Pharaoh no pudo enviar a Moisés a until Faraón Aaron was raised up. hasta que no se levantase Aarón. And it's interesting Interesante is that even though Aaron became the priest, que aunque Aarón se convirtió en el but sacerdote, if we look on Aaron from destiny, pero si vemos a Aarón desde el In punto de the vista del mind of destino, God, en la mente de Dios, Aaron was always the priest. Aarón siempre fue el He was sacerdote. prophet, priest. Era profeta sacerdote. So you could argue. Usted pudiese argumentar, You could almost argue pudiese argumentar the deliverance que la liberación of de Israel Israel from Egyptian bondage de la atadura egipcia was by the priesthood fue por el sacerdocio and the prophetic. y por lo profético. What does that tell you? ¿Qué le dice eso? I better be careful. What does that tell you? ¿Qué le dice eso? The priesthood, El sacerdocio, your intercessors in your church, los intercesores en su iglesia, cannot be speaking or praying no pueden estar hablando ni orando contrary to the vision of the head. contrario a la visión de la cabeza. They are not put there to pray their own No purpose. están ahí para orar sus propios propósitos. Let me move on. Seguimos. Second one. Segundo, So we have the priests. vemos a los sacerdotes. Then we have the priest assistants. Después los asistentes a los Go with me sacerdotes. to 1 Chronicles 23. Vaya conmigo, Primera de Crónicas 23. 1 Chronicles 23, Primera de Crónicas 23, verse 4 and 5. versículos 4 y 5. Please watch this. Mire esto, Now hear this now. escuche. This is now of the tribe of Levi. Esto es de la tribu de And I Leví. want you to watch the breaking down because this is going to come home to the church. Y mire cómo se divide porque esto le va a And that's llegar a why la I'm giving iglesia. you all this scripture. So when I say what I say, Por eso le doy todas las escrituras it's going to go boom. para que cuando lo diga a usted Hear le this va now. a abrir los ojos. Of which 20,004 De estos 24,000 were to set forward para dirigir the work of the house of the Lord. la obra de la casa de Jehová. And 6,000 were officers Y 6,000 para gobernadores and judges. y jueces. Now I want you to notice Quiero que se dé cuenta from the same tribe, que de la misma tribu from the priesthood, del sacerdocio, the foundation of Israel's government el fundamento del gobierno de Israel was the priesthood. era el sacerdocio. Now that would explain Eso explicaría why when America porque cuando en América removed prayer quitó la oración from the schools, de las escuelas, when you remove cuando usted the quita work of the priest la obra del sacerdote from the community, de la the comunidad, community begins to crumble. la comunidad empieza a decaer. So hear this now. Escuche, The officers, the judges, los gobernadores, los my jueces, goodness gracious me,
Mire eso. In other words, En otras palabras, they couldn't even appoint a judge. no podían ni siquiera poner un juez. Oh, Jesus have mercy. They couldn't even appoint a judge No podían ni poner un juez who was not priestly, que no fuese who didn't sacerdotal, know the word, que no who conociese la didn't have a palabra, prayer life. que no tuviese vida de was not a oración, worshiper. que no fuese adorador. Let me move on. Seguimos. And hear this now. Escuche, These estos were assistants. fueran Verse asistentes. 4 and verse 5. Where's the Versículos fifth verse? 4 y 5. The fifth verse now. Now, hear this now. Mire esto, Now, watch this now. mire esto. That's where we get mighty creepy now. Ahora aquí se pone la cosa interesante. Here's now. Escuche. Moreover, Además, 4,000 4,000 were porters. porteros. Stop there. Pare ahí. You know what porters would be in the New Testament? ¿Sabe lo que sería un portero en el Nuevo Testamento? You know what porters would be in the ¿Sabe New lo que sería Testament? un portero en el Nuevo Testamento? They would be the ministry of deacons. Sería el ministerio de diáconos. Deacons, Diáconos, ushers, ujieres. they were all called porters. Se llamaban porteros. Because if you look at it now, Si usted lo ve hoy día, an usher un ujier is serving sirve in the house of God. en la casa de Dios. You are all part, oh my goodness. Todos ustedes son parte. You know something? ¿Sabe qué? Oh, Jesus of mercy. Let me tell you how important an usher is who knows the presence. Le digo qué tan importante es un ujier que conoce la An presencia. usher who knows the presence Un ujier que conoce la presencia. will be in an area that an usher can perceive what the man of God is about to do even before he does it. Un ujier puede percibir lo que va a hacer el hombre de Dios antes de que el hombre lo haga. Because to usher, Porque ser you've ujier, got to be sensitive. usted tiene que ser Using sensible. the definition of the word usher, Usando la definición de la palabra ujier. I'm ushering the presence of God by what I say. Yo estoy recibiendo la presencia de The Dios por lo que usher is digo. ushering in the presence of God by what he does. El ujier a sí mismo la presencia de There Dios con lo is que a hace. correlation of word and action Hay una correlación entre palabra y acción that brings the Spirit, que trae al Espíritu, that keeps the que Spirit. mantiene al Here, listen Espíritu. now, watch this now. Escuche, mire, Moreover, además, 4,000 were porters, 4,000 porteros and 4,000, y 4,000 praise the Lord, para alabar a Jehová with the instruments con los instrumentos which I made, que he hecho, said David. dijo David. Now, hear this now, Escuche, because it gets complicated. porque se pone complicada la cosa. David David reveals revela the musicians a los músicos were priests. que eran sacerdotes. Today, Hoy día, most musicians. la mayor parte de los músicos, Do you give me permission to be very honest? ¿me da permiso a que sea honesto? Can I be honest? ¿Puedo serle honesto? Most musicians La mayor parte de los hear the words músicos, I say, escuche las palabras que digo, can play pueden tocar, but can't flow. pero no pueden fluir. That's why there's a difference Por eso hay una diferencia between a trained ear entre un oído entrenado and an open ear. y un oído abierto. A musician Un músico that has an open ear que tiene un oído abierto can articulate puede articular and interpret e interpretar atmosphere. atmósferas. A musician Un músico is in sync está to sincronizado what God is about to con do lo que Dios está a punto de hacer and what God is about to y say. lo que Dios está a punto de decir. Today, Hoy día we've got, I should say this. No debo We've got decir. people tenemos gente who can play que pueden tocar, but can't flow. pero no pueden fluir. And outside of a script, Y si no está por escrito, they're lost. están perdidos.
Now, let me tell you what it's done to the church today. Déjeme decirles cómo se hace en la iglesia hoy. Most of you are young, La mayor parte de ustedes son jóvenes. so you might not remember this. Puede que no se acuerde de esto. But today, Pero hoy día, some of our worship, algunas de las as a adoraciones result of that, como resultado is one-dimensional. es unidimensional. You say, Apostle Rennie, what do you mean Me dice, Apóstol René, ¿qué quiere decir eso? by it's Que es one-dimensional? unidimensional. Listen to this. Escuche, When the music stops, cuando la música para, you stop. usted para. You only know to worship Usted solamente sabe adorar when there's instruments playing. cuando están tocando los instrumentos. Now, do you know what that comes out of? ¿Sabe de dónde sale eso? Do you know what that goes back to? ¿Sabe a qué es eso? It goes back to the day of Nebuchadnezzar. Eso regresa a los días de Remember what Nabucodonosor. Nebuchadnezzar ¿Se said? acuerdan lo que dijo Nabucodonosor? Nebuchadnezzar says, Nabucodonosor dijo, when you hear these music, cuando escuches esta you música, fall down. ahí te In caes, other words, you te synchronize. postras, te sincronizas. They knew a sound. Ellos conocían un sonido. Today, Hoy, most of you are not spontaneous. You're scripted. la mayor parte de ustedes no son espontáneos, sino van conforme un guión. So because you're scripted, Como van conforme un guión, if God does something si Dios hace algo outside of the script, fuera de lo que está en el guión, you can't flow. usted no puede fluir. Because we have musicians. Porque tenemos músicos, We've got people who are talented. gente talentosa, But you've confused talent pero usted ha confundido el talento for an anointing. con la unción. You've confused talent Ha confundido el for talento somebody para alguien that is called and set by God to do it. que es llamado y puesto por Dios para que lo haga. And most Y la today, mayor parte hoy día, most musicians, la mayor parte de los músicos, keep that scripture up on there. manténgame la escritura ahí. Most La musicians mayor parte de los músicos, do not have most la musicians mayor parte de los músicos do not have a prayer life. no tienen vida de oración. You say, Apostle Rennie, how do you know Me dice, Apóstol René, ¿cómo lo sabe? that they have no prayer life? Que no tienen vida de oración. Because when they play, Porque cuando tocan, there is no presence. no hay presencia. There's sound, El sonido que traen but you can't feel. está ahí, pero usted no puede sentir a Because Cristo. the presence comes Cuando viene la presencia, from your prayer life. viene de su vida de oración. And so the church Así que la iglesia is at a place right now se encuentra hoy día en un where you lugar either want the presence donde usted quiere o la presencia or you want entertainment. o quiere entretenimiento. You either want presence Usted quiere o presencia or you want skill. o quiere habilidad. Can you worship ¿Puede usted adorar without music? sin música? Can you praise God without music? ¿Puedes alabar a Dios sin Does música? somebody have to tell you, Habrá say alguien que le praise tenga que God? decir Does gloria a Dios. somebody have to tell you, say Alguien tendrá que hallelujah? decir, di Does aleluya. somebody have to tell you, Alguien tiene lift que your decirle hands que levante and las give him manos the glory. y que le dé la Lift your gloria. hands Levante and su give- mano. Does somebody have to tell ¿Será que alguien you? le tiene que decir? Or are you manipulated by man? ¿O es usted manipulado por el hombre? Do you know the difference? ¿Sabe usted la diferencia? Do you know the difference between Do you know the difference between creation and man? ¿Sabe usted la diferencia entre la creación y el hombre? You know the difference between this is too good to give. Do you know the difference between creation and man? ¿Sabe usted la diferencia entre la creación y el hombre? I said, do you know? ¿Sabe? Do you know? ¿Sabe? God Dios set a decree dio un decreto in creation. en la creación. He set a decree
Él puso un decreto in the universe. en el universo. You know what it says? ¿Sabe qué dice? It says, praise him, Dice, alábele. sun, moon, and stars. Luna, estrella. Praise him this. Alabadle esto. Every element Todo elemento is set to praise. está puesto para The alabar. field, the trees of the field Los árboles en el campo clap their hands. aplauden sus manos. Hear me. Escuche, Creation la creación is set to praise. está puesta para But man alabar. was set to worship. Pero el hombre fue puesto para adorar. You're not ready. Let me just move on. Praise Déjeme God. seguir por ahí. You were designed to praise, Usted fue diseñado a but you were alabar, designed to go to another level. pero fue diseñado a ir a otro You nivel. say why? Me dice, ¿por qué? Because the sun doesn't have breath. Porque el hijo no The tiene stars aliento, doesn't have breath. las So he estrellas no said, tienen. let everything that has. Por eso dice, todo lo que respira. There's something that comes out of your mouth Hay that the algo sun doesn't have. que sale de su boca que el There's sol no something tiene. that comes out of your mouth the stars don't have. Algo que las estrellas no tienen. But today in the church, Pero hoy día en la iglesia we have to choreograph people. tenemos que coreografiar todo. It is not Escuche, spontaneity. no hay espontaneidad. So in other words, En otras palabras, when the music stops, cuando la música para, are you trying to tell me the spirit stopped? ¿me estás diciendo que el espíritu paró? You are conditioned to music, Usted está acondicionado a la música, not the presence. pero no a la presencia. Some of you here, some of you know this. Algunos lo saben, Some of you here know this. You older than you know this. algunos están aquí lo saben. The music stops, La música paró, but the spirit is still moving. pero el espíritu aún se mueve. You can sense the presence of God. We've become so mechanical Nos hemos vuelto tan mecánicos that we don't know the real thing. que no conocemos o no sabemos cuando lo verdadero está. Keep the scripture back on. Please keep the scripture back on there. Manténgame la escritura, por favor. The musicians Los were músicos set apart. fueron apartados. You know the problem that we have today? ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy día? Please listen to me good. Por favor, escúcheme You know the bien. problem that we have today? ¿Sabe el problema de hoy? Most of your musicians La mayor parte de los músicos suyos are hirelings. son asalariados. They are not committed to the church. No están comprometidos con la They're iglesia. committed to what you pay them. Están comprometidos con lo que usted les pague. And that's why when you cannot pay them and you have to cut them Por eso cuando usted no les puede pagar y los to corta, show you where their heart is, para mostrar dónde está el corazón de ellos, el corazón, they stop coming, ellos dejan de venir. which means Quiere decir they were doing it que lo hacían for the money. por el dinero. They were not doing it No lo hacían because they were called porque fueron and llamados y separated separados to God a Dios to worship. para adorar. I hope we don't have any hirelings here. Espero que no haya asalariados aquí. Where does your love for God go? ¿Hasta dónde llega su amor por Dios? You almost now can't talk this way. Usted prácticamente no puede hablar de It's esta too manera offensive. porque es muy ofensivo. We have, please listen, this is why the presence of God, Escuche, por esto es la razón. watch my body language. Mire mi cuerpo. That's why the presence of God Por eso la presencia de Dios is lessening. está disminuyendo We're becoming so commercial. porque estamos tan comercializados. And when you commercialize the presence of God, Cuando usted comercializa la presencia de the Dios, substance of it begins to dissipate. la sustancia en ella comienza a disiparse. And you've got these people who are singing, whose songs you sing. Y usted tiene estas personas que ustedes cantan sus canciones. And today we have this word in church. Hoy día tenemos esta palabra en la iglesia It's called contemporary worship. que se llama la adoración contemporánea. I cannot, I don't want to give away my age.
No quiero decir mi edad, I got saved in 1969. pero yo fui salvo en el 69. 1969. En el 69. Called to preach in 72. Llamado a predicar en el 72. So I didn't fall off the turnip truck. Así que no nací ayer. Listen to what I tell you. Escuche, It's going to open your eyes que when I le va a tell abrir you. los ojos. Please hear me. Escuche.